السلام عليكم. دونك في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا لي زيغاليتي اي لي زيكواسيون المتساويات، وغنخدموا مثال في المعادلات. بالضبط غنركز في الفيديو ديال اليوم على لا ترانسبوزيسيون، يعني الانتقال بحد من طرف الى الطرف الاخر. لا ترانسبوزيسيون، ركزوا معايا على لا ديفينيسيون. l'égalité de deux nombres algébriques a et b s'écrit a égale à b. دونك راه باينه من سميتها égalité اللي فيها égal a égale à b. a يساوي b. هذه متساويه فيها الطرف الايسر الطرف الايمن، الطرف الاول الطرف الثاني. يعني l'égalité كتكون بين لي دو ممبر، كيكون بيناتهم égal. هذيك égal qui sépare entre le membre 1 et le membre 2. A est le premier membre et B est le second membre de l'égalité. شوفوا معايا هاد l'exemple هذا. دونك عندنا -8 divisé par 4 كتعطينا -2، و -2 إلا زدنا عليها 1 هي -1. -1 égale à -1. Donc ça c'est une égalité. Exemple d'une égalité. شوفوا معايا هاد لو théorème هذا. On peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité. يعني يمكننا أن نضيف أو أن نطرح نفس العدد من طرفي إلى طرفي المتساوية. Ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité. Exemple ديال هاد le théorème. On peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité. Soit l'égalité suivante, donc si A égale à B, et c'est un nombre quelconque, alors نقدر نزيد les deux membres، نقدر نزيد le même nombre plus C. صافي كتبقى هاد l'égalité كتبقى correcte. Et aussi on peut retrancher un même nombre moins C. donc نقدر نضيف نفس العدد ونقدر نطرح نفس العدد للطرفين المتساوي. Ajouter ou retrancher le même nombre aux deux membres d'une égalité. في هذا l'exemple هذا هنا غادي نشرح لكم شنو هي لا ترانسبوزيسيون. قلنا من حقنا نضيفوا او نطرحوا نفس العدد. ajouter ou retrancher le même nombre. دابا غادي نختار انني ندير retrancher moins a. donc a moins a égale حتى هنا b moins a. retrancher le même nombre. هنا a moins a كتعطينا 0، donc 0 égale à b moins a. من هنا جاتنا لا ترانسبوزيسيون. donc شنو هي لا ترانسبوزيسيون؟ لا ترانسبوزيسيون هذا لا 0 égale b moins a. alors شوفوا دابا معايا هاد ليطاب مع هاد ليطاب هادي. هنا كانت a كانت بلس a، الا هزيناها للجهه الاخرى اش غتولي moins a. هذه هي la transposition. chaque terme qui change de membre change de signe. chaque terme qui change de membre change de signe. de même الا خلينا a في بلاصتها a égale لا نديو عندها b transposition de b l'autre membre، يعني غتولي moins b. donc a moins b égale à 0. alors هنا كنجيو لهاد لا propriété اللي هي مهمة بزاف. propriété très importante. dans une égalité on peut faire passer un terme d'un membre dans l'autre membre à condition de changer le signe qui le précède. يعني تقدر تشونجي لي تيرم كيف ما عجبك. لي تيرم attention ما قلتش لي فاكتور، لي تيرم، ولكن à condition de changer le signe qui le précède. يعني في متساوية يمكن للانتقال بحد من طرف إلى الطرف الآخر، ولكن بشرط تغيير الإشارة التي تسبقه. هنا la même propriété غير هي autrement dit. plus simplement on dit dans une égalité tout terme qui change de membre change de signe. يعني أي حد اللي كنغيروا له الطرف من طرف الآخر يجب تغيير الإشارة.
دونك هنا عندي ان موديل. في هذا لا فيديو غنخدموا هذا لو بروميير موديل، يعني لا ترانسبوزيسيون، حيت هي اول حاجه اللي خاص التلميذ يكون عارفها في لي زيكواسيون. قبل بعدا نعرفوا شنو هي اون ايكواسيون. اون ايكواسيون est une égalité، هي راه فيها égal، est une égalité comportant un ou plusieurs nombres inconnus، اللي فيها واحد المجهول. بحال دابا هاد ليغاليتي غير هي فيها هاد لانكونو x. donc comportant ou un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres. Bien sûr, un nombre inconnu, يعني غادي نرمزوا له une lettre que l'on nomme des inconnus de l'équation. Donc x هنا هو l'inconnu de l'équation. نتوما غتخدموا une équation avec un seul inconnu. بالنسبة la résolution d'une équation, résoudre une équation d'inconnu x, c'est trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. Donc d'abord حنا ملي كيقول لك résoudre les équations suivantes، يعني خصك تلقى la valeur de x qui vérifie هاد l'égalité. يعني خصك تلقى x اللي الا زدتيه على 5 يعطيك 19. صافي. هنا غنخدموا بلا ترانسبوزيسيون. دونك هنا غادي نطبقوا داكشي اللي تعلمنا في لي زيغاليتي. retrancher le même nombre اللي منها غتجينا لا ترانسبوزيسيون. on a x plus 5 égale à 19. alors on peut retrancher le même nombre aux deux membres de l'égalité. donc درت هنا moins 5 وهنا moins 5، حيت 5 moins 5 غتمشي تعطينا 0، تبقى لينا x égale 19 moins 5. هذه هي لا ترانسبوزيسيون. تخيلوا معايا هنايا كانت عندي plus 5، فاش ديتها للجهه الاخرى غتولي moins 5. finalement x plus 0 égale à 14 اللي هي x égale à 14، حيت x plus 0 هي x. alors x égale à 14 est la solution de cette équation. هاي انا درتها ديريكتومون بلا ترانسبوزيسيون. دونك بلا ما عاد ندير moins 5 à gauche و moins 5 à droite، directement كانت عندي x plus 5 égale à 19. alors on doit isoler. دائما فاش يقول لك résoudre une équation يعني خصك تيزولي x à gauche. خاص x هو اللي يبقى، les x هما اللي يبقاو à gauche. يعني les termes qui contient la même partie littérale اللي فيها l'inconnu x يكونوا à gauche. هذه هي l'isolation de x. alors هاد plus 5 اللي عندي هنايا à gauche خص يمشي à droite باش نطبقوا la transposition. donc on doit changer le signe qui le précède. كانت plus 5 غتولي moins 5. finalement x égale à 14. دونك شنو شفنا في هاد لا فيديو د اليوم؟ شفنا لا ترانسبوزيسيون في لي زيغاليتي، كنخدموها في لي زيكواسيون بور ايزولي اكس اي بور trouver bien sûr la solution de l'équation اللي قلنا هي la valeur de x qui vérifie l'égalité. alors شفنا شنو هي la transposition، شفنا داك لو théorème ديال on peut retrancher et ajouter le même nombre de membres de l'égalité. وشفنا واحد ليكواسيون اللي هي سامبل اللي خدمنا فيها لا ترانسبوزيسيون. مازال غنشوفوا بليزيور تيب ديكواسيون. كاين دي زيكواسيون اللي فيهم لو ديفلوبمون، فيهم لي ايدونتيتي ريماركابل. دونك كاين بيان سور كاين نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 ايتترا. دونك مازال غادي يكونوا بزاف لي فيديو في لي زيكواسيون.